Yeah, ako di ay si Ploy. Ukaw man ako si Mr. Gons. Paminaw mo sa panghitabo karong pirteng kamalas, sa tinuod nga kahimtang sa atong mahal nga Pilipinas. Yeah. Sa Pilipinas karon nagkamahal ang mga negosyo. Bugas murag bulawan sa kataas sa presyo. Sudan di sang gamay utanon nagkamahal na pud amigo. Sweldo pareho ra gihapon pirme walay pagbago. Pamasahe ni sa kagasolina nagkataas na kada adlaw magkayabag unsaon pagsustiner sa ugma mga ginikanan nagantos para sa ilahang anak ug pamilya. Sigig pangitag baagi bisan nakalisod ang sitwasyon sa atong ekonomiya. Mahal na kaayo ang palitunon karon. Kita ka sa katahon, wala na'y maipon. Sige ra taog paning kamot, pero kulang gihapon. Mauni ang kinabuhi sa pobre, pas mo kabuntag budto panihapon. Tayo ang palitunon karon. Kita ka sa katahon, wala na'y maipon. Sige ra taog paning kamot, pero kulang gihapon. Mauni ang kinabuhi sa pobre, pas mo kabuntag budto ug panihapon. Sa tindahan bisag unsa nga butang lisod na paliton. Sweldo gamay ra kaayo pero daghan gastuhonon. Bayronon sa tubig ug kuryente ni sunod-sunod pagsaka. Kita nga katawhan nagantos pero laban lang gihapon. Ta ang kabataan naglantaw sa ilang kaugmaon. Naglaom nga naay kausaban sa panahon. Kay kung magkahiusatan ng gobyerno sa matag nasod, basig mo magupa atong kagugmaon, wala na'y maglisod. Mahal na kaayo ang palitunon karon. Bita ka sa katawan, wala na'y maipon. Sige ra taog paning kamot, pero kulang gihapon. Mauni ang kinabuhi sa pobre, pas mo kabuntag budto ug panihapon. Kaayo ang palitunon karon. Bita ka sa katawan, wala na'y maipon. Sige ra taog paning kamot, pero kulang gihapon. Mauni ang kinabuhi sa pobre, pas mo kabuntag budto ug panihapon. Yeah, mauni ang mahal na tunga Pilipinas. Bisan lisod ang kahimtang na to karon. Padayong gihapon ang paningkamot sa matag usa. Kay basta adunay paglaw mga tong kasing-kasing. Aduna gihapoy og mga mas malambuon. Salig lang ta sa atong Ginoo nga makagaghagom sa tanan. Yeah.